Chini rabar cara mantani beneficiary ni je jaga ni uporo no difference kai payo keuni 1 hectare rung kangkai borok 450 kai mano adai hectare rung kangkai 225 takai mano kangkai tung sotik babe no o cara rong no tung rinani bagai no tabuk sai toklai tongo samung bo khailai tongo খরা বছরকে মানখা যে বেনিফিশিয়ারি যে মহাকে টিও আর পেছনি মান যে মানমানি মানাই রং খরা বছর বর্তমানো বাছাইবাড়ি সাবজন 110 জন আতঙ্ক তুলাসীকর সাবজন 148 টঙ্গ তুলাসীকর সাবজন চিনি টিইউ আর আইপিসি নি যেটা মিনিস্টার এপ্রুভেল উংজা ও বেনিফিশিয়ারি রক বরক যতন চিনি খানা সনিকাই বরংনি যতন চারা রকব ফাইনাই সামুংব চলি টঙ্গ চিনি সাবজুনালনি আয়ু রকব লেবার ডিমান্ড খাইন টঙ্গ বেনিফিশিয়ারি রকনিব সামুং চলি ওইন টঙ্গ এইব চলি ওইন থানাই নিনি সিনি মংকা আনি সিনি মুং টিও আর পিছনি তামো आं टिउ आर आइपिसि नि तुलासीगर ब्लक नि प्रेसिडेंट निर्मंका आनि मुं प्रणब देबबर्मा गणबसुनि दारानब बेलायना हामबाय जानोबो अनेक खस्थनि बागै सामु दाबुबो दांबाय थानाय ओमफ्राय जों जेबो किछु क्षेत्रआव तो जों मिया डिएम सार बायगो मालाय बोका बिदु सार बायगो खब जों सालायगा किछु विलेज जों लेबर डिमान्ड मायां संबानि जाबोखो किलियार सार बसुमा सुस्तरिका बेलायखायनो जोनो दुबानाय फैबो खबखाका गायखिनि बेनिफिशियारि रंनि दाबु गाहामखायनो जों पजिटिभ विलेज डिमान्ड सांमाना नो सामुंनि बागै जों साख्लायो गाय जों जिनि बेनिफिशियारि रंनो तेबो जों सानानि मथोगो जे सालजाबायथ' जेसा सामुंया आगामी दिनाव खाना सनि रखेबो जिनि लाबार चारा सफायनाय पजिटिभ बेनिफिशियारि रंनो जों जिनि चारा पुसबाय स्वयं सम्पूर्णभावे बंनो रिनानि बागै जों चाइतगै दङ जिनि टिइउ आर आइपिसि नि पक्ष हयते गाय बासाइबारि साबजुननि वब ते कयेकटा दिननि परे जों चारा रक नाहारनाय आरो सामुं यां तुलासीगर साबजुनबो बलं रखलायनो दङ आगामी दिनाव तेबो जिनि चारा रक सफायबायानो जों बरनो सঠিকভাবে रिनानि बागै जोंबो चेष्टा खालाय दङ हामबाय।